Moi je vais dire oui, si Nabil, vous demandez à Nabil, il va dire non. Maintenant je pense que c'était un match de haut niveau, hein, entre deux équipes costauds, avec un style différent. Sfax qui joue très bien au football, qui a un football offensif, et nous qui avons un bloc compact et politiquement c'est très dur de nous bouger. En ce moment, parce qu'il y a un mois qui nous bougeait facilement, on a eu un trou, comme toutes les équipes, on a un mois du mal à se remettre mentalement et tout. Et là depuis 2-3 matchs, avec le match de Sartis où on a commencé à gagner, à revenir compétitif, et ce match-là on a montré qu'on était bien revenu. Donc voilà, je pense que c'était un bon match entre deux équipes différentes, une équipe de bloc et une équipe qui joue au football. C'était intéressant, maintenant on est content, on reste troisième. Je pense que c'est mérité. Sur l'ensemble de la grosse partie du championnat, je pense qu'on est dans les 3 premiers depuis le début, donc ça aurait été un peu rageant de perdre notre troisième place aujourd'hui. Maintenant on part en vacances tranquille. Depuis en janvier, on m'a contacté, il y a des gens, mais moi il y a tellement de gens qui parlent que je ne sais pas trop. Moi je reste tranquille pour le moment. On me contactera que si c'est le président qui me parle. Les autres, ça ne compte pas. Match très important pour vous aujourd'hui, pour la troisième place. On y va. Vous avez fait un match nul, un partout avec une autre équipe qu'on essaie de Sfax. Oui, non, c'est sûr que c'est une grande équipe. Hein. Surtout aujourd'hui, je pense qu'ils ont été bons quand même. Hein. Ils ont bien utilisé le ballon. Ça a été vite, ça joue simple, ça joue en mouvement, donc c'est quand même pas simple de jouer contre eux. En plus, ils étaient plutôt dans une bonne phase depuis quelques temps. Maintenant, nous, on est redevenu compétitif. On a eu un trou pendant un mois. À la reprise après la trêve, là, on a eu un trou pendant un mois parce que toutes les équipes ont un trou. Quand on a eu un trou, on a eu du mal. C'est vrai que ce match-là, si on le fait il y a un mois, on le perd. Maintenant, il y a eu une petite trêve de 25 jours. Ça a permis de régénérer, de bien se reposer, de bien retravailler les basiques. Et en plus, on a récupéré quand même Bilal, Missaoud, c'est pas peu. Donc voilà, je pense que c'était un match intéressant, un match de bon niveau, entre 3e et 4e. Bon, eux voulaient nous battre pour prendre la place et nous, on ne voulait pas la laisser. Parce qu'on estime que c'est mérité, depuis le début de la saison, on est dans les 3 premières places, on est bien, on est content d'être là. Donc voilà, au niveau du football, je vais dire que c'était un match intéressant pour les puristes, parce que il y avait une équipe qui est flamboyante, qui joue très bien le ballon, et nous, on a la Marsa, c'est un bloc. C'est un bloc tactique, et il faut nous bouger, quoi. C'est pas simple. Quand on est bien, je parle. Donc, quelque part, c'était une bonne confrontation avec deux équipes différentes, et ça fait match nul. On est content. Je pense qu'on ne mérite pas de gagner. Il y a peut-être qu'ils peuvent l'emporter. Sur une ou deux actions, ils sont un peu mal à voir dans le but. En deuxième mi-temps, ils ont une ou deux actions. Mais sinon, bon, on les a quand même bien. On les a empêchés de bien jouer, quoi, vraiment de flamber, quoi. Je pense que si on n'est pas bien tactiquement, une équipe qui n'est pas bien tactiquement aujourd'hui, elle peut en prendre 4 ou 5. Quoi. Donc vous êtes content d'avoir lâché un point aujourd'hui? Bien sûr qu'on est content. Nous, comme je dis, on est la Marsa, on est en train de reconstruire le club. On est 3e parce qu'on fait un très très bon championnat, mais on n'a jamais dit qu'on était plus fort que Sfax ou quoi. On est là parce qu'on le mérite, parce qu'on travaille beaucoup, mais on n'a pas les mêmes qualités au départ que Sfax. Maintenant, avec le travail de la rigueur et on arrive, quoi, de l'humilité, on arrive à faire quelque chose de pas mal. Maintenant, on va continuer à grandir. Peut-être la saison prochaine, on va essayer d'améliorer 4-5 joueurs encore. Et peu par peu, on va essayer de monter dans la hiérarchie. Parce que donc vous allez continuer avec l'avenir? Je pense que oui, je ne sais pas. Vous savez, les contacts, moi, je n'ai pas de contacts formels, j'ai des contacts un peu de partout, c'est vrai. Mais j'ai mon président qui veut me garder. Jusqu'à preuve du contraire, je suis encore sous contrat avec la Marsa. Et on verra bien, comme on dit, demain sera un autre jour. Pour le moment, je fais mon travail à la Marsa du mieux que je peux. Après, dans le football, celui qui dit jamais, jamais, ça n'existe pas dans le football. Hein. Donc voilà, pour le moment, je suis à la Marsa, je suis bien. Je suis content de mon équipe. Voilà, c'est tout. Après, on verra. Surtout bon, vraiment, 15 dernières minutes, la première mi-temps, on commence à terminer. Regroupé تاني وكمل فينا. رغم عملنا طعم بيس، سجلنا ربنا ريدي خدمنا في التمارين. بعد الجزء المتاع عملنا كل شيء. سواء شوط من بعيد، سواء دي دوبلومون، لي سنترات، لي فالاريتي، هما كور بهم كبير مجموعة. في اللقاء معناتها كي تشوف لي بوان اللي ضيعناهم بالإفكتيف اللي عانى بارابور للإسبيرونس ونسمع بهم باش يشريو جوارات واحد تشوف معناتها ان إفكتيف جون كيما اللي عانى شوف لي بوان اللي ضيعناهم بتمر معناتها بالحق في اللقاء 6-7 بونت عن 6-7 بونت سالين ضيعوا
تخدم في التمارين تخدم برشا كل ساعات صار ساعات نقدر نشوف ما عندناش قناص معنا دو بون زاتاكون ما عندناش شكون لازم تمشطر كرة في ماتش كيما هكا مرسى 10 دقائق لازم تمشطر كرة تباركيه بونتو توا لازمنا 7 8 9 دور باش نوصلوا غيرنا ماتشات خسرناهم خاطر ما عرفناش نقطوا اللقاء ولا ما عرفناش نماركيو اليوم دونك على كل توا فما تاريخ تاع شهر و20 يوم دونك ان شاء الله نقولوا يصير ريكروتمون سيبي مش لازم 6 7 لاعبين 2 3 جوار نتخيل النادي الاسفلسي نجم يكمل السيزون باهي ويبدا السيزون بالرغم من الفرق اللي تسمع بهم باش يشريوا لاعبيه برشا واحد نتخيل نجموا نوصلوا لاعبين تقبل الملك ما شفتيش تقريبا خاصة دوزيام ميتون تقريبا ما وصلتش مع الكاج تاعنا دونك انا كري تو الانواع نتاع ليزوكازيون ولكن انا راتي اليوم فات بارتي من السيزون لازم تعرف الشخصيه الكل والجمهور السياسي الكل الرياضي اللي لازم تدعيم على مستوى الهجوم ومتدعيم في النوعيه كاليتي يزينا من اللي في كونتراتور ويزينا من اللي ب $50,000 يلزمنا تدعيم كما جمعيه كبيره اذا كان نحب نمشيو للسياسات بالي واحده تقريبا يتركز على النقائص الكبيره في السياسات اللي هي قلب الدفاع وايضا قلب هجوم. هذه هي المراكز الكبيره اللي تحتاج للتدعيم. لا انا بالنسبه لي انا قلب هجوم وبريوريتي لانه دفاعيا صحيح اليوم ولكن حتى في التمركز نتاعنا دفاعيا ماناش خايفين ولكن قلب هجوم يلزم باش ينجم يجسم على الاقل 30% من ليزوكازيون تاع فيهم سي اس اس لانه كان جسمنا 30% ندري الشخصي كان يكون في وضعيه خير برشا. الكاليتي موجوده ندري الشخص تخلي اي مقابله مع اي فريق كبير ما تصدر طليعه ثاني كلاسمون الى امبوزي سون جو على الناس الكل والى كري ليزوكازيون ولكن حتى وقت نسجلوا هدفين نسبه التسجيل تكون ضعيفه برشا بارابور ليزوكازيون اللي قاعدين نحكوا فيها. باش ما نجيبش السيمة خلينا نجاوب انت جاوبني خلينا نجاوب باش نجاوبك انا باش نجاوبك فوالا ولا كاين نحكي برا هذا مش انت صحفي وانا نحكي برا مش نحكي قولك انا وياك اما توا هكا خلينا نجاوبك على سؤالي لا خلينا نجاوبك على السؤال علاش دونك نحن شفنا اللي مستقبل مرسى فريق قاعد يعمل في ريزولتا الاكستيريور اكثر من في الانتيريور فريق يلعب الكونتر مليح دونك اذا كنت تتعرى برشا وداير لا بروف ما كناش مركزين مليح حتى في الوقت كنا نجموا نخسروا الماتش كان جيناش مركزين خاطر ستوني كوب دو كونتر معروفه يتموقع التالي ب 8 9 ملاعبيه ويلعب الكونتر دونك الشونجمون مشي نتاعنا احنا الوقت مانيش حاطوا فيديو معناها فيديو هذيك باش نربح 3 ندخلوا بور لو فير بليزير باش نستعملوا وانا استندتو خممت لي بالاريتي في الاخر بتجيش لي بالاريتي خاطر احسن واحد يضرب لي بالاريتي في الجمعيه هو الوتي دونك جي بونسي الوتي وداير حتى وقت يدخل الى دوني ساتيسفاكسيون ورد يبيع المردود نتاعو 10 مينوت تمام الى دوني والله بالنسبه لي انا نعبر من القبل كما الامريكي كما الناس كما ولاد الكل اذا تكون تاعنا حتى واحد ما عندنا ماركه 10 بيوت الكل مسي 4 بيوت 5 بيوت توا باش نحكيو معناها ديما لازم نحطوا لي كات خلينا نكمل نحطوا لي كات لا فيريتي سي اس اس اليوم مطالبه باش تجيب ان اتاكون دو فالور ان بيتور كيما تشري جمعيات كيما تشري سبيرونس تشري كلوب تشري سيابي لازمنا نجيبو باش نمشيو لبالي وحده يزينا يلزم ان بيتور يماركي اكثر من 10 بيوت سي كلارينيت الفوليوم موجوده الكونتيتي موجوده اللي لازم موجودين ولا عندنا معناها تبريان كله على الاقل عنده ما نحكيش الى كما هو اللي با جوي اليوم الى جوي دوتر ماتش ونا با ماركي لا تي اوسي دونك يسو تسويت اذا تكون اليوم ندرس في حاجه الى واجب هدف نشريوه بفلوس غاليه يزينا من الفند كونترا ويزينا $100,000 و$50,000 خاطر هذوما ما تلقاش الكاليتي ساسوبي الكاليتي تخلص سي كليرينيت كيما جماعه التحرير كان نحبوا نمشيو لباري واحده اخرى سينو باغاستين في السيركل هذايا نلعبوا مليح نكرازيو الادفيرسير ناخذوا زيكازيون ولكن ساعات ما ناخذوش سي سا on a du bons attaquants mais on n'a pas un buteur il nous faut un buteur voilà